Usalama yolihifadhi shenzi wahimisa iberamu masiwa kwezi juani mwali maore ngazija ubazima hakitima ngaijohi maikomor ya leo na maudi na mrenzi ukirenda wazungu dasima islamu na vingezi ya mtume izongwa zao jau hauti jau wanati hauje wanati ewa ya watu zefo kasi almasemoboria kuanzia waandikao wajoka udunjia huduma na majimbo wa hafifu wahashirisawe amani na wazima na mashigano wahatusi wa Komoro ndo muhimu aman wana maika o lumundunga o ya laita shabab watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikale wenu ngasiwazima kama kawaida harima imahadisi hatu ikao suka wazima wakati hawakati ili ubenulia nambavi na uhashiriza nambavi juma baadhi za masala ikao ngabirao ranzimo masiwani tia hatu sontipia uja harima entika o dorienshio harmentia ulaya nogoika o sikala o hashirizana usikale wenu kama kawaida njaparu bala mada zinji ujabanu bala mada nzima haumbilika uzo ujoto mbawa buharimwe mahadisi usikale wenu tibali ya mada nzima na dezihusuo zenye chaguzi ikao usikale wenu ngasulu 4. Oui. Yabo le 19 wanunga lindwao wendi wachague hamara ya mwando mawakala wahe mabavu ya hao. Sukalewa inu tizamba harimwe video ya viraila nyauka zevoti insha Allah ikako nongo nziro zajiri harimwa imasiwa ngazijore sheha harimwe mabavu kawaida yahe entia hatu mabavu ikao yaundo bahanu ikao zenye chaguzi zofanyishiha haina mahawatanu ranzi sharia shahe tournante shinjia ikao rango sharia shinu shinjia waja mara isiwanu washibadili nukto zinji shamengo ni mweze nukto ikao kazijabadili watajehunde leo hau zibadili wa shaka zijadisi wa hanvu hamade zenukto zirojina na de nukto ihusuo zenye chaguzi zahe mawakala hafasiri ya uka ranzie sharashai tournatu shinjanziani shijashi revize wa en 2009 ni raisi Sambi en 2013 shi komelambabi ni raisi Kililu shaizo pia zoziviri kimunimoni shijashi revize wa tena ni president Azali e sharia kanuni ya sharia
ihusuyo les elections uchaguzi wa mawakala kanuni inu kaijakomelo hafasiri ya ukana haina mahawatanu lazima ensi ihuna na mawakala wa nyumeni randi de sharia shahe tournante shinji tizamba harame video ya biraila tikidwanga mzerejezo leo akagabo baadhi ya wanama au baadhi ya mapoliticien ikao wajiruhusu harima za intervention za hao wajiruhusu ha sauti nkali ya uka ngwajo menya za election ngwajo ziti ya buja ngwajo zizia he namna yonti pia bon yo ngwajua we namna wajoka ufanya namna wajoka uzizia namna wajoka uzitashonga namna wajoka uzibloke shaba na kanzane shelezi kana banu tizamba harame video ya bira ilanga mzambo leo tena ya ukana zenye chaguzi zinu zizoka ufanyisha leo 19 juin zinu ni chaguzi ikao kaziti sawa ni zinchaguzi za referendum kaziti sawa ni zinchaguzi za rais yojo kanza elewa ngujo elewa tisho kanza elewa kana huelewa haukaya shinu wanure kaza ali hakabadile sharia katika shibadili za elections za hema wakala ne mamer zijoka zifanyishia 2020 zinure ka sharia shikashibadiliwa rakakashabadiliwa ikawa ka referendum shedati inu wakomoro pia wakanyo hitwani ya ukana lazima wafanyishe election armenti yatu ya wale wajoka hanza wakengwa yao ze elections joka wafanyishia début 2020 kaudo mwezi unurulonu wa unu ani wao wanrikao yabo wanda warare sharia sha 2001 wanda warare sharia sha revision ira isambi neje 2013 warani aweza rezo pia wanda wazirari parce que zino election ikao tizamba zinu ngizobana reka sharia shikashibadiliwa reka kashibadiliwa sha zinu zinoza hantiwa kana haina mahawatanu ngabajofanyisha election harima yensi hatu izo ndizo raziona izo ndizo razianshi karone za mando ikawe president kabo Said Dhafir Bunu rejarone zabili ikawe president kabo Hamidu Burhani rejarone zararu e president ya kabo président comment il s'appelle Samhani Tidwa zale zina lahe ani yabo wandu waelewa ya ukana haina mahawatsanu ngabajao parlement ngwa jina yabo parlement ikao ihisa bange hisa anurizamba wakanga njama za ama election yabo ngarora njie harima ye kawaida ya haina mahawatsanu ya hema parlementaire haina mahawatsanu lazima wakenchaguzi za hema wakala wa hensi hatu yabo zinchaguzi zinu hizo tofauti na zinchaguzi na referendum na zinchaguzi za rais za kaya au mois de mars wangu wajojo yelewa baadhi ya mapoliticien ikao wahada yao nusia wakomoro waelewao hakuwa komoro waelewao watuma na hivu waelewao yaukana inu kode ya maji inu vula to livuzi wao bahi shaka bati hata logique yaukana leo mrunguji nguji ruhusu yaukana ngarjozi za elections za hema député ba haribu abiri election le mois de mars kwa jajibiwa nizo bari wafanyisha referendum ikao kwa jajibiwa nizo izo fera za hawi ce sont des questions politiques chez logique yani ye kawaida vanu umwezi unu wa janvier unu rekaulinda ni chaguzi za hema député rekadi sharia sha sambia shiravize rekadi sha ikililu ya shiravize rekadi sha constitution shari kauchu rekaulinda election harimaye umwezi unu yawe mrujoka ya jipanga kama ya zimenye ani yabungu twede ya wane nkode ya bure ya ukayamenye halafu ye daula warangeze dhamana zao ya mahakama warangeze dhamana zao wakaihu wadora uwa ya ukana ngabo diktaturi ngabo jao na lazima mndu ya elewe ya ukana leo eka ngabo mashindano kujenda ho mashindano ni wenda washindana wajoka ushindwa ho uhundu utija ukanti bavuni hudamba kana ashesha ula hibi ngebana haibi ando wakuna ujwa mbaka uhibia wakuja kaya kuna ujwa mbaka haushindi hawashindwa akakuja kaya
fikiri ya ukana lewe ma politicien ikao wajaza wa Europe ngwahunu wafanya apeli ya ukawandu wa lokomori na mjemrengemeli mwene nzuani mwene wafanya manifestation ani ndungu tsona ndungu ikao ngazitongo uru hanywanyi kilaha ya ukana lengwa parao wa maharima milita waze parti politique zilokomori warengemeli mwene nzuani wade wafanya manifestation hawende wa boycott wadiwaze ya ukana vanu ngasina mahaya waza vanu tikara isazali tikade opposition de pouvoir ye peuple yimana ni ma autorité politique wa Komori walio Komori wamana ni ma autorité politique ka opposition ka harme sirkali shawao wamana lewo mnduka nauka a 2 milliers de kilomètres yafanya ma Charles de Gaulle ya ukana na msonzi ani manifeste na balenge Paris hakanti harma kanape ngene telefoni Facebook ngwangalio wanahengwa tijida hubi ya harmansi wa somao tranquille hongo faransa tranquille halafe kenti hunu ya dohamba kana na mrengeze medine zanvio mliveze biye bangar jofanya haina zofanya mwedenzoni mwede manifeste nabiye do bem komo rujuko uja kenti hunu udohamba kana na mjomedi parce que wana hatema ma sympathisant hao wandu mamamro waze janibu za siasa za hanyu wao hata kwa tumshiliani parce que kwa tuone logique ya ukana leo wajo wa sopareni na wala ma leader wa hao wanti pia kabati hata mzima ulio sur place halafu ma leader wa pia kabati ulona raisonnement valable zione sawa kesha tongeza na rwa Komori ndugu kadha hizo pia hizo kaziti yabo lazima wananyasi walo Komori kabati mrujoelewa ye falsafa hiyo ya ukana ngamodo nate msaja jaharmwensi halafu wala yakenti dingo ni mwe ekran yahe yanambia une nate msaja ja ngeiyo ngecherechere ngubitwe maisha yahe normal ufanywizi anzao normal watina hata mbatabu logique leo shatungiza Guillaume Soro wanruahe walo Côte d'Ivoire wajuha wakauhanza wa manifeste hao walio wana movement dabukana wowo na Guillaume Soro ngwa uhelinu ngwa unafikira nzima kwa watu wa mida na nrabo jantizindwa jina malider walo à l'extérieur shawashinda walo na kontroli na mnabie ma autorité politique wajida hiyo kama opposant walio à l'extérieur Faransa ye mrujo donne mo d'ordre ma partisan wa he parti politique yahe wajo ani ijo respectewa kabati yabo isikaufikiri kana ngwajo tahanamna ranzi wajisuluhishe ranzi ne peuple wajisuluhishe ranzi ne ma partisan wa hao ne ma membre wa hizo parti politique za hao entre guillemets angesa ina waduka anti à des milliers de kilomètres de Moroni wado donner instruction ya ukana na mwede mwa manifeste na mmenyeze ze vote mijini hanyu na banu harmale swala la kondo mmenyeze vote banizo izo toelewa van leo ikari jao homjini hangu par exemple ikoni tijati menye tirenge bureau 1 bureau 2 ni juao ya ukana ni juao kana ze bureau zile zombili zila de bureau ka mimi ngamjo trading amina sûreté ila de fifi yangu tedeti sipasua utihanti ya ukana bwa paswa bureau mbili yaboze bureau mfuka reza bakisha sila kazi na ukontewa yabo zila ngajoleza kontewa halafu yo tende hula utihamba kanano awazi rimenyeze vote no unja harimo bureau yaho wadiko pasema kiasi eze bureau za baki ziwaziwa ya hundrabala haroha bahi yo de logique kabati namna ya ukana riwono zabira le mois de mars candidat mzima haji permettre anja ma bureau de vote nzima hakase hapaswa makiesi ngabo mji wanji wapaswa makiesi shakeja tungeze ya ukana miji ya bakisha kaza kontabilizewa baziwaziwa lewe ya utuanze da vote ujwa baka mimi ngam contexte contre azali ntuanze politique ya azali ngo yonyango ntuanze politique ya msaidie yonyango ntuanze politique ya kiki yonyango kutuanze politique ubakishoha shaka bati ngo yihuruhusuwa ya ukana unji harma bureau de vote itso ya hao urengekie silitso la hao upasue uprive liberté ya hea kawanzaji ya vote parce que on doit voter wala balange jongi shaka kama mtu tuanza azali heli vote contre azali hatia nul par exemple
havoti kandida mrajina akatile kandida wazali yabo humprive ye droit yahe yeye mndu hamandu wo kana ukatayari ya jura nzo hawata yendia voti ya jamba kari watombu ngo hamru bari katonza zali katonza msaidie katonza kiki katonza yendia pasule kiesi dahi ikabo sa nongozi ziyabo kabati hata logiki ilo hari yabo yabo umsajaja watukanza ya diaspora waluhunu wafanyaze karnavali wadwanza maze Facebook we Saidi Muhammadi sa 1 euro sa 1 euro haya wala hanjahula ha pasole kiasi we Ibrahim sa 1 euro ani ndongo helilo ba ezode zenongo ya moze buzz an Facebook zode zenongo ikao banvi ya hao mwazitsa hao na iho yotidi hundu waliyo leo kangabo voti ngam aminio kanga nyina wandu wajoshida wajue walibe bie wende nzuani udafanye manifestation mana hindi ni mwatoda mweze election o wandu wao wajan voting wajua shaze voting is johiba aze voting is joka ja nabiye namna ujoka hunda examia kuna kahunda rahawe jaifani ujoka hunda macha kuna kahunda rahawe jaifani ikasa huto hitwani hao ya ukana mimi ngamado shabara modobala na shindwa yabo mandamu ani nabeje wumdu mandamu ba mandamu ya chombo ba maususu kama chombo ya jia ya enshi ya wandu mwanya wane wandu atosu kumnyezi mwa jomu tamanya range shumbe sha ba shahina mandamu ulona principe ulona conviction ulona vision nguyelewe ya ukana ye mdu wala ngamjo shida na nae na kewazali na tikewazali shenga mondo tengweni nga mondo shiwanza ndamina ene dira shindani kwa shiwanza hula dojuka uona ka ai weiko lizevotizi higwa shabale zabiro le 24 mars zirisomo ashe zabiro le 24 mars itikezi msomo na kaja msomani le 24 mars nyinyi mwadiso zihabili mahaya wa mezi ya waza yaukana karnada mwezi election yauka karna ufanya jau karnada mwezi election ba fulani kadha haja ija hata quelques jours les élections wakati za zikurubiao nyonti pia hene mbaru hamanzo ni kandida mwende mdepose wanro hanyo wambiani bawi hamba ni kala namtsende kandida Mahamudu Wadani hamambiani kana mtsenda mwezi election hizo heno wakati njohende abo nyinyi wanyi do mwenda mwazivalite kena ukirile wo uje wamekana ntutaha sahaninu ntwitaha halafu uone sahani leitro maelena madaba irengeziwa urenge sahani laulilia hata ijebu hari uhenti wamekana ntwitaha na balahu isai userve Wadani Mahmudu Wadani waeche dihambakana na mtseda mwezi election hizo za 24 beka mwende yaponga muduma valide hena nuko zofanishi hapo mjipua mwende halafu henda wasuli hata banvi ya lera wakati mjipermete mjarmeze bureau de vote mpaswa makiesi halafu ce qui est pire c'est que ces bureau de vote manji ya mapaswa makiesi zilele ze fievu zahani ani hulado mahalani kao ya opposition wakana wandu hulado mahalani kao ya opposition wakau konti wanji ya hula wakaseze bureau de vote yabo bila shaka haina bureau de vote ya pasulwa kiesi la sala pasulwa iloke na comptabilizewa yabo jukadaza waziwa sila za tupasulwa ZPV jore tenewa les EPV za heze bureau ikao kaja pasulwa halafu mwende harumweze fiefu zahanyu mwende mtamsaja jamenye mjaunga mhabilio kana zevotisi hiba zevotisi fanlo jao bon zode mjuao izo saziviri kasa harumweze election ezijao election ezijao amparo wanama wakomori walio masiwani wajoka uvoti waelewe ya ukana mruka na uka a 2 kilometre ne komori yambekana na mwende na mbapasi makiesi na mwende mafanjano haukema kiesi yao ya uti ya mru yao makiesi izo zana za daula encore une fois mruna kena mvu hata mruna jihisi hata mruna ke Goliath hata sha daula kuna kuidefie yo impossible
leo kuna unji arma bureau de vote walio magendarme aux alentours walio police aux alentours on doit passer kiesi ikia weda ulange joba nafasi kabo da hariba na ukaudai haki nguda paswe nguda menye bende wandu alafu wala wahupuana wala wadunga ndaona wao wajoba kishadi ngono dotseha we wala hero wala shujaa banja paswa kiesi ongabo dictature alafu usoza barindi ni aretewa kabati mda parhamba yani wandu banvi ya hauka waretewa kabati mda parhamba za barindi ni aretewa shao toka manda wala kufanya ze montage armeze video wote data wahanu wanu kwa tujibu wanu wakupe wata efe hula watanganya frazi iendelea ba ani yode namna mpira ureshi hao halafu mengoni mwe shatongeza parce que leo nja kanza nifanya intervention aku shame shatongeza nifanya intervention conférence de presse ikawa ifanyisha leo na baadhi ya opposant watanganyiha ya uka zivoti karne no fanyishia ngardozi zia haina namna tokanda ina namna yonti pia shangardozi ya zivoti d'accord sha amtuje domambia nikana haini ala hankodo na lindeke mlahwa hajika panga ngumlindo maudu mshamdu habili dictature mwanzaze barua mwe ambassade mwanzihaze masakala mwe harmaze communauté internationale ze ndini zopia baba nuze barua izo na shiso mwanzi hao izo ngabwandu aloba vuliba uwanzi hao ye contre ya izo mahaba werudwa bwebeha anyede ndenamna ejo iliyo mwanzi ha makapa nu wafanisha election uzihibwa makesi ya pasulo jauja na utungu wandu bavuni wanzi ha contraire kaizo ndabu au Comores ya des élections telle personne waji permettre wanji harma bureau de vote wapasua sélection zibiri zekiesi za tupasula zikontewa bas halafu wakati unadoje uzi sasa barinde communauté internationale watojibu positive zabarindini oya watu reagis zabarindini ani logique ndio ni mapoliticiens nungu wazijuao parce que zonzi ya wabira pia wazijuao mapoliticiens walo armo opposition shakwa na umabiani parce que on a des objectifs za hao ngono bahanu wo wanza waswili yedalilu nami yehujwele waje kango jokensi malani ya mafaransa upare Komori wambi wa manifeste halafu kabati hata mzima ndawe haumdu ndawe yadunga ya instruction ila ya ukana kwali wani bidiri manifeste yoki ankili lazima mdia eleuka ai vanu ntina sautu soni mwandu wala vanu kabati mduni shilio kati dami mwami bahate famia ya mndu kaituishili ya mndu haruma suala hamada alinu anizono wekao mwanda mwenzaki lazima ya fikiri lazima ya jambi ya ukana ya jiremete en cause aluka shimana shaka watu jiremete en cause parce que ze faida zao bavuni mweze revendication afanyao ngasi paseo warumiao ze image za baadhi ya wandu waheze manifestation ngamfikiri hau baadhi ya wandu wahe ze rassemblement mbali na mbali zifanyishi hao wekado masiwani ika daunu Faransa ili wazirumie hawana faida ikao wenji harumasi ngari juao wana faida wao malani walio mi ujua ujuzi sa wakati yauka ranzinga sina mezi shenda honda mezi kume ilangaji nsima yahe ma opposant surtout walio à l'extérieur ilangaji ngiunzima yaukana la victoire est proche vanu nanti uncha shingar jomto bal ngabo yamba kana bantika ujana hembu msheno wana ni reje ngabo baba ngar joreje banna mifumo bangar joreje rato ya zadi ani wananrogo hamada wao halafata jehunda basainu wala wanduika ngwa aminiyo waelewa nusu ya hao waelewa kana wanu wandu watukaja watanwa msajaja wariteramo badaifu ikebanu ngwa rambia onrabo nusu harumao kwa jajiradi na azali ne politiki ya azali au president azali shawa jivuru ngwa bavuni parce que waelewa ya ukana ngoma politiciens wafikirio wanza wajifanise sawa na baadhi ya maopposant harimwe dunia
ikawa haina bahanu wako kaya wehamba aya wanro hao walo harmenti abo wadungawe aila halafu wandu wao wanzawe ike vanu walio harma enti ya Faransa vanu wapashiao wenda wa harma zenti wenda warenge mafoto harma milango ya ze ambassade ze communauté internationale wapashiao wenda wa harma zenti ka wanu wajoka hedo vanu wale za institution kuu za dunia wenda wafanyeze mafoto we publio mahalani pia wandu wafikirio bala anizilano mo ikaunga joka ujana marunda shanga mumlabioni ya ukana wakomori winji wa hao wakamanifeste Paris wakafanyeze karnavali Paris na Lyon Marseille Nice huna rtodaza hakawa sawa nisozia kutswa wana wasapare mitena waisawa elewa ya ukana vanu ngabo wandu wabirazi chochoroni hata wanjia Faransa kisiasa wajao wanzao wajimilikishe mouvement ikao hamasikitifu iketendi wanu wakomo wakama determine wakana vision wakana ndongo wakauzita wajao wabiridi woni hata watia siasa hao Buhari wanzao waji akapare halafu wandu wao sawa wajao wajenstale waelewa ya ukana sima komorien surtout le Faransa sima naive waja wajenstale waji akapare warengezea mwezila mouvement zilo hunu makomo wakomori wao winji harumao wakisa waelewa kana banu zinrabo zijawrambilwa banu shakabati namna balozi kabati namna nsi kabati namna institution peu importe ijoka ujayere wa barua ni mruika au katina hata titre shahari mi president wa association kadha mi president wa ONG kadha halafu ike ngwajoka utene compte zengo zamba bala halafu wajuha bekana azaliro babu kuti president wakomori wao wahisa waelewa nana waelewa wavurudara wakanti hata hina muhaze kwelizi jo jibenua yodo bahanu walio emishindano hawido bahanu walio ukweli ikao nusu harumao kwarambu wao kazini ukweli shakwa tuanza wapuo gugurusheo wadungia kwa tuanza kebala wapulihani hasha wapulihani havu na mwandamu washeo de uyelewe ya ukana banebwana ni wana woyinu hokaini wasubisha wananzao nikati fanya helini shakuna tujaudungie bala utorema bala hata hono kaka itujana ndongo shango tuhenda kutonza ke upwashe kutonza ke iposition yaho ile ipwashe harimo le suala ila sai ikao tilishi ya harimo ya conference ya hoskwale wenu besele fanisha Marseille njola Marseille njola Paris sha wandu wafanyao wadongo ujiadrese usonimo wa Komor wanshio Faransa na watafadhali thumma na watafadhali wahilewa ya ukanavanu wa Komor walio harmenti ya Faransa uwinjini wa hao wawandu kanga wanazifamiza hao Komori wawandu kanga wanwanzani wa Komori wawandu ikao ngwaona ye mafundo ya hao bonti juu atijirusu ribari ngasina internet umalahoni hatu lo gratuit ngarjojo hamba hana rojo kanzarambe ratujarcho imara tsamba mnyanya hata wakati kao zeno nambao bala wanishili yao elera daila wiyo ngwaona zeko elizi liyo Komori halafu ridiculize hambabi hizo lezijiri yo izo ndezijiri yo koma ujoka uja ukenti Faransa utie wako Mauritania yakana ngojoka da watowe raisi wa kamili par tous les moyens ngweleo wakati kao hata
nabeje hata umkonsi wa hanyuranzi sinawa bakana kotina mishinzi izo tsina uzamba kama njukana ranzi makubaliano wafanya mkonsi ya bongo ngyo na mshinzi rekamwe mashabu na mshinzi sha dotoele waranzi ukana abantu ukarifanya rongo ukarifusenda ino ukaripopa ndo unu ifori ukurubie Leonga amini ukana ma opposant walio Faransa unoja utandoma hiyoni za conference de presse enge wakaba kushoma omasiwani watanganya na munyibaraka na razidane litengula hao waloiho habeseye ma partisan wa hao hawambese se famiza hao hawambese wanro mjini wajaba shana rijuhari rimdunge hauna rijuhari kedingoni mahi batso enge bana shaizo kazi no kufanyishiha nishatongiza tuyofanyishiha ngamziju wao iba unsido wakati wakamwambia wakomoreza kweli waelewe wanwati karma mnyanya baba nubishi komo imabavu ya tungo duchague ma depute wao yore kama nzare kaka mjanza ze votinga zofanyishiha Mwenyezi Mungu wa ichedo jozizia yebe ya joke kanjema tide kamwende harumaze nyichaguzi haumbeho wanro hanyu wa mjitia wakana ngamjoharete wakamwasili moroni mbeho wanro hanyu wende washindana ngamfikiri yodi ya joka kanjisa ngamfikiri yodi ya joka njema shaka mjazifanya baadhi ya hanyu ngabo regreteo umatwenda mweze election sha isangio trop tard d'un côté il est pas encore trop tard hakanga mdujo jirali ni makandida ikao wajipresente makandida indépendant ikao mkini waje défendre des causes hanyu shanga mduja mkehunu sous prétexte ya ukana haringa votiza kazahibwa njemdo ambaka karteda mweze election baze votinga joka uhibwa ani waisawa ngwadongo jua zero haibuni ya ukanga wajoka wafanyishi hajao ya ukanga wajoka wafanyishi hajao halafu wando amini yo waremia koti wa izo kweli wao bala ngwaele wafikiri okana bala zila kweli sirikanti Garlindao est tarehe ze votis johuja leo le 4 le 19 yobesa mamifumu mi limiraro sincha guziga jofanyishiha haina bavu ngo chague kandida wa hao e utona kandida atijahamba kaba hiba voti oka mbuko mbana aniga jwamba shindwa shabnuka na kansar mwe kana peyahe hauya kepari hauya ketijida hubi yadwa kaze votis hiba ambulie walomba nani ijoka shemeze akawunde uo harumanu kutabili wanama ikao ngamonidungao haungamonishiao usikwa maudu ngarjofanya monano tinawaba omonano mhu auka monano mhu ujao sha ngarjofanya monano maudu wa Komor wahe diaspora ya Faransa ikao ngwashangiriao ezitendwa ne maendele usoni ne mhu wahe daula azabia sumani kao monano nga ujofanisha maudu harima midi 30 au 36 rue Audijoie 94 400 à Vitry-sur-Seine. Arparao hena mwikao ngujihisi yauka beser jodunga na mwedu mzima ngujihisi yauka ya besenga sinafikira nzima ka ujojo hanyisa nguhisi yauka na baishe karitina fikira nzima shangu jojo utsanga hafaida ya hensi yauka rionane usiku wa maudu kao mashallah atajaunda wasainu abantu wenji ikao nusu ngaonesawe disponibility yauka ngwajoka abo ngabo waonesawe yauka
kwa shida wake yabo heze problem ze transport ikaw hata jonda wasan kwa jabwa solution na taminlo banunto interane na mtuwa mjukandaje ngabo waonesawi ya ukana kwa shida wake yabo hao wajuka huzumani shangam amini ya ukana wajushinda wa hudhuria usiku maudu haramomo nano uwe ikaw nga ujutsanganya wakomori wenji na janebuzi njiza shikomori kao ngasina fikira mbili nzima ngasina faliki nzima usikwa maudu ili wandondo atali mbabi namna ya udungana namna ya usaidia namna ya utinia mvuu maendeleo numbasa uho wahe komoro nane siasa jimla ya tendelwa ni Rais Azali Assoumani maudu au 36 rue Audijoie 94 400 Vitry-sur-Seine ikao hezeta abuza transport ikao henu joka hanza ya Gironde harmae ile bunjilo hilo ngujo renge train bibliothèque François Mitterrand hao ngabo busia abo ikao ngaljumbalia ngabo busia abo ikao yo fanya elinio ngafkeri c'est le ngabo 180 BC 680 682 ngabo 183 kao mbirenga à porte de Choisy et comme nous avons 30A yabo ils ont des itinéraires ikao usikwa maudu hena ujukanza yarangarie hena joka uhanza recherke wadzima naye hena joka uhanza recheri ranise fikra wadzima ngarjo wonana usikwa maudu harama bunjilo la mjulano haukaso hena wanuga harama ikonya hao sharta hao namna kana onrua julane arta namna ikao wanrua watsanganye ze fikra ili wanrua kane fikira mshinzi fikira nzima hafaida ya hensi hafaida ya howandu ikao dorlo wadzima nafikiri haina wakati mitila wa uzamba ya ukana wanrua shangiriao harima wanrua shangiriao ye mhungu wa hidaula wanrua shangiriao ye siasa jimla ya mhungu wa hidaula neezi yahe wanrua shangiriao maendeleo ikaunga yo harumwensi ngasi wenji harumwensi ya Faransa ngabo wapangiha harumwe diaspora positif ngabo wakaya walio harumwe mouvance présidentielle ikao ngyo yabo ranzo wakati waze assise hata referendum ngabo sisi ikao tsanganye mouvement inu zinyakati zinu ngari parao wandu pia wandu wache watsanganyihe a partir yabo wandu wajoka na uoni usoni mahaina ndongo ikao lazima wandu wabidwa zifanye vanu nemezi jao hau vanu ni mahai jao hau vanu nezensi uzi jao kwa hizo ndongo pia kao uzojoki hawenda nakaza kifama hadisi hangu ya usikwale wenu duka dujimdi sambavi nuonesya ukana harima zeno wika ungazambishi hao ni baadhi ya ma-opposants ikao ngwao à l'extérieur ya hensi ya ukaze voti kazna ufanye shiha za le 19 janvier ya uka wandu walio ngwa parao wandu walio Comore c'est ça ce qui m'a en fait nabeje yode ndongo ikaunga nusama swala tajunda basainu dukangwa parao wandu walio Comore wende nzuani wende wa manifeste ani atabasa ni rantu shida na eleo ngwa parao wandu walio Comore wende nzuani wende wa manifeste zabarindi ni nzuani ani hatajunda basainu nduka tuelewa hafasi ya ukahana mkomori ajo ishi apeli yokana wandu wende nzuani wende wa manifeste ngwa joji uzisa ngeba mzabarindi ni wandu wenda nzuani ngabo hiyo ngabo yabili ya ukana ngwafanya apeli haina mndulo mjini hao wamenyeze voti wazema kiesi anyabo kabati udeplace ende kabati udunga na daine fami ya adene mdumsha henona ahe wende wake wadzima moroni shongo hunu chere ondosha hao noana hao wamwezi kanape hamwezi tanda zema dans le show zengoza pia ngizo pepe halafungwa parama partisan na mlinzwani mwele mo manifeste mamenyeze bureau mijini watike voti watifanjao halafu mbre wa solidaraja ngujuzi so
ani wandu hamanda wanu ngwatsaho hindi exactement parce que nso amini ka wananyasi walio moroni wananyasi walio hovonti juu ngabo mbujoka ndani hayeshi appel hamandi yo ya ileo ya kana kweli lazima nende na menye bureau de vote ikoni a lazima nende na menye bureau de vote tijinda hu lazima nende nafanya parce que ngwaelewa ya kana haina wakati waisawa wasawa lance menace ene wakati wasawa wonesa jokanza ufanye yabo lazima ya menacewa hawi ulo cible ya sajipanga ya ampeshe hauja kufanya zenongo halafu wanandogo endao kinyume maudhoma na wahao wanandogo hamada wao kwa tina plasi harmwe daula zinyakati zinu jifunga tsona na bandi ya makalima metro fahamia tekeleza ya ukana manure kama nza rekeka mjanja rekanga nya opposition rekanga mti opposition shay ulu ya mwenda sa ulu raisi bali man kajaban rabu shabalabu yaka yena yewi yecho jwa uyengwa mwili jau bahi wanuchu jwa mwenga mwili wasoleza kabala kejabidi yambe helile ani wandukao bandi atso komor ka jazo ambiloza kweli wakati zeko lilikuwa hambilwa no abo mwi kejabidi ka urambeza kweli na hiyo ndio logique haina opposant uyelewa nguyelewa yakana 1 hoka wandu participer harma sharia ma elections za sharia halafu elections hizi wajele wamekana bala what's the president wakati kawo enge bala azaliti dia kahunra shandaye hajukange president basainu noka jajo roha hata mpaka 2024 au 2030 haina opposant uyelewa efasiria nti uyelewa efasiria amani uyelewa efasiria ya chaguzi na uka droit honnête envers ma partisan wahe amini ukana ye opposition walio hunu watungo afanya appel à manifester ukangwa mfazi des élections waelewa ukana zilamvuza bia lihama mdarenga vuya liyeusa harma wakati wa upepo akaokono hiyo liko henda halafu metro fami ya zamba haoni hakabala uladi andi wa opposition parce que kejabidi ya zambi badi bani ba partisan ha nyongo anza wadwa mbilo za kweli isho les jo rassurer shika huja huambia ndrabu hata au fil du temps kato jorambu wakana bala ancien gouverneur Hassan Hamadi ngona biondrabo hau metsa de la rifon una biondrabo hau député toshangu na biondrabo hau le tsengola kato jorambu kama na asheba na mbremu sana biondrabo yabo yo ani yabo ridiculiser discrédibiliser kabati hata namna mjuka rabo tena mtsanganyo wandu wala mwambekana kama mwambia ukweli parce que heno wakati mjuka za mwambia ukweli ngachamba kazinda zila ndrabo hizo nafikira mabodo bahanu ikao ma opoza wanu ikaubidi waelewe ya ukana vana wasainu stratégie la udambi wa Komoria wa Faransa ya ukana bientôt la victoire bientôt azalingu roho bientôt et bientôt yo Canada bahanu hauka mzungu sa dunia kamili ze papier blanchissilo ze fait blanchissilo harma ze papeterie pia mzi hulu mwanzi hama barua mbalani pia hata jeunda basainu kabati namna ikatsidukana wandu waelewe yakana nyima opposanga mgarde wa statut ya opposant wandu wanjie muhadisi nyini madhamana wa daula munde solution yensi ibasauhi yensi yendele usoni shauto kanga mtongozi ngarere borokotilo yabo kamtwanza mpuo gugurusheo yabo mwele wao yakana kamja eshuwe shaka mtwanza mpuo gugurusheo izo dokiri mpaka wale zele bwelini lelewa de njohelewa izo dokiri sha yabo lo ma perdant de bana wandu ikaongo aminioni da wala wandu ikaongo mdungaoni da wala wandu ikaongo ajawe fanye karnavali wonanyi wao ndo ma perdant gabu ka dokanti helo hena usiku tsudo ambi wandu wala nrabo ihata ntundai
atampaka da banu wanama usiku maudu ngamparu hena mbika ungaranyisa fikra nzima ndeze fikra za shangire mhuwa hidaula ni serikali jimla yahe ya ukana retsanganyihe usiku maudu ngarwana nao harma bunjilio la mjulano la mtwalio namna wanrabidi wadungane namna ya ushangirie maendeleo hensi kaule bunjilio ngaljoka harma midi 30 au 36 rue Audijoie 94 400 à Vitry-sur-Seine. Iyo ndo bahani kao ngarjo nana usiku maudu ikao umonano nga ujotsanganya janibu zinji ikao ngazishangiriao isiasa jimla ili wanrwa tsahe watsanganya ontipia wakomoro walona faliki nzima wakomoro walona uoni mzima wakomoro walona siasa nzima harumwezi barnama jizinu pia abongenga riparano usiku maudu mtiezite haina ujo waswili harimai la gare haina ujo waswili harma la gare ya Vitry-sur-Seine haina ujo waswili harma ye arrêt de bus mairie de Vitry ikao le 80 le 180 182 183 gafkiri yobilabo mnduna tezite wanzi horanzishia harima ze messengers za hatu ili wanwa wanise wamwendikeni surtout dosiyoka ujaha GPS wanwa mwendikeni namna ya waswili harima le bunjilio la hosikwa maudu hata mpaka da banu ngarimbushiriao ni mbite masihu mema na humlindano sikwa maudu wajau wandu wajewa unane wandu wa hadisi ngamjoka ngasi wakati mziro haina ujuka uhanza ya jitekeleze shana tundera anzi ya ukana makama dufu mbili na tundera anzi ya juweka ngabo train ijoka humbalie yaje ngabo train ya jojo huidunga ya rejei hodahoni ili mrati jahatabiha hatabiha pari surtout zelera za urejei mrati jahatabiha pari ikamu haunukana katina train imjomru husu yaje ya rudabi ya rejei ngarjo kandaye usikundwa jina ngarjo humpara hau jojo urangarie walona zinafas walona magari mwajoka hanza waje ngawika walhamdulillah mashallah waonesa ukanga una magari mahalani waliyo ikanga wanwanza wali bunjilio ngwa tayari wabire ekechinereri ndiyo wabaliye wajar male bunjilio wardwabo wabaliye wareje ho makazini abonge izono wekao ngarambu wao yakananga bakomori wailewa yaka omko bazima hafaide hensi wundu muhimu sha sidwe karjel kensi rduha bili guerre civili rduha bili nkodo aka izonde zido hanyanyi mabanvi hari madhamana abasayin nduka watungu habili guerre civile kwa tujua kana guerre civile ikaija kaina ka comparisa akayenge Paris guerre civile ikaija kena comparisa sange jo parisa walo komori ikao wao dualio harima yenti waonao enamna ntiendao de maana wadaza watu ujibu makalma ya banvu ya wanu amonge mndu na tsezite kamunge na zinafasi kamunge na ngena moyen de transport ya ujiruhusu ya jihobu njilioni maudu ya jitekeleze rejerke wazima rihadisi ye messenger ya hangu ngamujuao hena ujuho uja ngena taabu za ukaya yaje na tiezite honanzishia ngamjo mnika itinerere namna jo jironde harima ibunjilio la hoska maudu ngamubushiro nimbite masihu mema wanama watukufu ikaunga siwazima abonge atampaka da banu nambite masihu mema wa ila lika ngarjo na tena osikwa maudu ekamwabenze